Ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. دعوت تو را به دوردست‌ترین نقاط جهان خواهم رساند. I shall cast a message to reach the corner of the earth. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব। אני אפיץ את בשורתך אל קצה העולם. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. वातना चून तबलीग जमीन के अंदर था। वातना चुआन तबलीग ज़मीन के अंदर था। वातना चुआन तबलीग ज़मीन के अंदर था।